چیزی که یک سال پیش بود امسال پیش از جایزه‌گیری سر کردن. گویم نفهمی تو دختر وارد شده کمک کردن میخواستید با قبل شاگردی خود؟ عدالت میخواستم. با گفتی میگویم که چی شبکه‌های اجتماعی خیب میکپه. شما هم بینید گرفتن لازم است. دفعه دیگر دلنازه گفت با چیکار میکنید شما؟ با تمام دنیا بلیط دارن اکا بلیط ارزون خیلی بگیزه کس که دوستان عزیز با شما هم توصیه می‌کنیم که رنگ ما از خانه نبرآمده با واتساپ اویکس شاهنازا زنگ بزنید بلیط های ارزون و باوری ناک است. با گفتی میگویم که چی شبکه‌های اجتماعی خیب میکپه. چیزی که یک سال پیش بود امسال پیش از جایزه‌گیری سر کردن. البته همه میدونند. این فپودی خوب است به نظر من. نه برای من خوب نیست. سلام شد. من امیدوارم که همین یک نفهمی خوب حل و فصل میگردد و همه مشکلات به انجام میرسند. ما البته حل کردیم. باش حل کردید. بله. با نوار گیرید. این نوار حتما تماشاگین زیاد بگیرد در شبکه‌های اجتماعی. سپاس میگم با بانوان زیباترین با دلنازه یا اینکه دلنازه‌ای چقدر مشکل است تلفظ کردن و زهرا و رابرت داونی جونیور ورسی علی اکسپرس ایلهام جان فاضلov خوش آمدید بار دیگر. کف میکنیم مریان ها مرحمت و دوستان عزیز دوستانی که بسیار کار نداشتن دیگر 2 روز باقی موند تا جایزه با جنگ گذاشتن. من به هر نوع وقتی که گلنازه دلنازه رو دیدم قبلا به هر نوع دیپلمی اختصاصی از دانشگاه ملی به نام کریم فردوس رو نشان دادم. به هر نوع شما هم بینید گرفتن لازم است. دفعه دیگر دلنازه گفت با چیکار میکنید شما؟ یک سال نبی جان با چی خاطر شما هم با همین گویم نفهمی تو دختر وارد شده کمک کردن میخواستید با قبل شاگردی خود؟ عدالت میخواستم. نبی جان پیرمتف عدالت میخواست. یک مقاله دیگر در گازete اویلا. سلامت باشید. عبدالخلیل حسیات چگونه است؟ رپ ثبت کردید. مرحمت و بزرگ وارد شوید. وای فقط برای فیلم بود تمام. بلیط هست. سلام باشید دوستانی عزیز مهمانان معروف و مشهور شناخته ما نبی جان پیرمتف عبدالخلیل بوریف و گلنازه خوجایeva. یک بار هم ریپوست ندیدیم. مرحمت گذارد. سلامت باشید و اکنون روغن آتش گرفتن بعضی حالتها در دیگه جا زدن رباقی زنم برام مهم نیست همین سم گلونی پیزم نباشد با جایی که خونه شینن گودکای نگاه کنن با رکلام میکنن خداتون رو فاسون کنه برای که شوتون پیش زنی دویم و سیم نروا این همین سویت های برای خدا گریون کنه نخواه همینجا لیمیت باشا میلان باری کرده پایان کلام کرده کسی ببینم میگه پرویستیری قب حادثاتی قب میگه پرویستیری یازنش باشه گوشای کلان میده کرده بینی دراز کوتاه کرده الهی اوبال همه بینی گیره توی اگر شکلاتی دوبایست که میگفتید باید شاید باز یه دایی جا بالانتر بشود فیزاکا شریناکا تاخکا یا دنیا بانامی خدا سعدی جان لبای اوه ایروپورت رسیدیم تو قیمت بلیط میگیری به بلیط کجا میرم اوت جان ما بر وقت بلیتی تر گرفتم که گرفتی دیر قدم به قدم قدیم میکو اینه اویاکس شاهنازه چی خیلی این همی 5 دقیقه ده بلیت تیار میکنم وی نمیرکای عزیزی ما اگر برای شما هم بلیت سمالیات در کار باشه من هم واتساپ اویاکس شاهنازه رو زنگ بزنین در 5 مینوت صاحب بلیت میشوین رفتی بچم بلوگرها یک گفتم بگم ایمان ملال نشوین همین گفتی وای که نرینده شما نارو نر مادهاتون هم نر میگه بعضی نوارایی میبینم من اون نفرایی که ای عقل چی میگن خیلی بگونه گومکو بیچاره همونو کسلی روحی هم شما میگیرین برای لایک برای تماشابین شده همونو استفاده میبرین اونا میگه که مزت میگریزانو و فلانو همونو با همین خود اگر گپم پیسانتون باشه قرض اگر نباشه ای برای من شکوه هم ندارم اگر شکلاتی دوبایست که میگفتید باید شاید باز یه دایی جا بالانتر بشود فیزاکا شریناکا تاخکا یا دنیا بانامی خدا ولی هوای من دیگه حیرانم شما چیکار کنم یا تاش میگم مزتم بگیرم یا تا دیگه فلان بیمدون همین کارو فکر میکنم قلبی قبول نیست
من حالی همراه خودم طاقت نیستم. یک هنرمندم هست با نیمچه بلاگره، اگر خوش باشد یک قرصک قبول میکنیم. این هم نیمچه بلاگره. بیا بیا برادر عزیزه. سلام علیکم. چی وقتی فقط نسترین یه باور کن دنیا همین خیلی بوده. خستن دارد، افتیدن دارد. یک روز تابون بالیده 10 روز دیگه نسترین. برای چی که این تنجیب امانی قدر مسد برادرای قدر سخن خوب چی بود نسترین نگیرید؟ من به همه اینا شکرانه میکنم. همین رسانه‌های اجتماعی میدونم که اینترنت خدا گیرد ریشش قاق شود تیک تاک کن. همین کسی ببینم میگه پرویز تیوی قب. حادثه تیوی قب میگه پرویز تیوی یزنش باشه. بچه خطی آیله خودم گشته نمیتونم منی بگه قب فلان بیمدون این چی گپای مثلا اینا بی رکلام ها میشود ناجور چارچوبه با تغییر نمیگیره مردم تاجیک با عموما تغییر نمیگیره با جگریخته یا بربر زنکای ملایم خونوک بلا میخورد چی با کاکا با جایی که خانه شینن گودکای نگاه کنن با رکلام میکنن خداتون فاسون کنه برای که شوتون پیش زنی دویم و سیم نروا من حیران میشم خواهرها همه ما خواهر داریم همسر داریم مادر داریم همین هم خواهرم بعضی همین رولیکایی که بیشتر که با چارچوبه نمیگه لازم نیست چی میگه خودتون زنای یکم خودتون فاسون کنین خوشور کنین که شوهرتون پیش شوی دویچه بهش محبوبه نرود سه و چهارم ده با من چی میگم از این صحنه بلند که همون همسر یکم 8 تا 10 تا فرزند دارد انا و همسر یکمی که ایراد میگیرن خانه میگرد در میگرد خسور میگرد خوشتامن میگرد حرمت میگرد چی میگرد تعلیم و تربیه بچه هاشم میکند که خوانند عالی شوند صاحب معلومات شوند و پرچمبردار جمهوری تاجیکستان شوند الان وقتی یکم ایده ایراد میگیرن خرسک برای زنهای خانشین که واقعا همین گونه انا بعد وای بیچاره کای فرصت یواد که همین خودش فاسون کردن گیره لیکن خیلی بیا یه هفته به یه بار خودش فاسون میکند ویم بگای جمعه بگای دوشنبه برای هوای خیلی باید کردن درکار نیست اگر مثلا اینا بیرون نفرایی که هستن که نه خانه دارن نه شوهر دارن محبای چهارم پنجم بعضی ها هستن بکار در پیش آینه ششته خدا کشا پرداز کرده روش 7 قوت کراسکه زرده یورا ریمون کرده یورا لوکس کرده پاریکا زده میجای پلاسماسیا زده پیش پلاستیک که فرس رفته خدا کشا جراحی کرده گوشای کلان میده کرده بینی دراز کوتاه کرده الهی اوبال همین بینی گیرد تویه لای نبودگی براورده وقت سپارده بانی محدود این تا گشته گاه داشته بخواهش پاشا دور آمده انا با چی؟ با خداشونه برده پیش پلاستیک که اپریس خواه کرده دو قبرگه چپ راست کرده میان باری کرده پایان کلام کرده روحان عیبش گرفته بعضی حالت ها دیگه جا زده پولش کتگی کرده بعضی مردکای آیندار را یافته پولی ویا گرفته وای بدبختی مردک رنگ کشخار قطفای این آمده پولی پلاستیکی اپریسه باریده انا بر رستوران رفته خدا جازه مونده شده رستوران رفته خطی همون شوهری بگو زنک گرفتگی داده استراحت کرده کلن کشیده ویدیو کرده در اینستاگرام تیک تاک پرتفته زندگی همه زنی بیچاره را ویران کرده میگاپایتا را حل کرده کار جزیر کرده دنیا را ویران کرده حادثه تیوی پالیس دوشنبه قپیده دوشنبه پالیس قپیده آگاهی کرده بخشش پرسیده با تکرار شده بخشش همونجا معقول شده با دیوباره رفته یا قصه زیبا دیوباره اصلا نشده اضافه برده 15 روز محکم کرده بزن همین برآمده
بعضی چیزای پیشنهاد کرده شب عشق عاشقاتون دراز میشد گفته لشدین سیل زده مردکای ارده بیراحت کرده حتی 60 ساله 70 ساله ها گسترینسر رفته لشدین سیل زده دلش کفیده مرده خودم به چشم خودم دیده و خدا قسم همین کارا آورده رسانده یکی اکه بختیار آه. یکی عزت نه باید همیشه ما زنان را احترام کنیم اکه بختیار واقعا زن هر نواری که بگیرم و فایده زنا باشه بخاطر که تمام روی دنیا ما را میبینن شخصا برای ما زیبایی زن مهم نیست خنده بکن تزن. زیبایی زن برای هر یک نفر مهم نباشه تشکر. اما روزی که خدا دادگه همون زیباترین میشه واقعا قدرت زن قدرت زن وجدانی سالم شخصا برای ما زیبایی زن مهم نیست در آفرین. زندگی اگر زیبایی زنت برات مهم نباشه انشالله که در زندگی برکت ببینی آفرین. ای برادر همین زیبایی زنم برام مهم نیست قدرتش زیبایی زنم برام مهم نیست فانتازم. همین سم گلونی پیزم نباشد تو قسم آه. رنگ تو به والیبال بالا میبری پایان میپری یکم نگه زن اگر آتش نمیشد خام میمانده ما ما رسیده باده در جام مانده ما زن اگر ما را نمیبخشید عمری بردوام بی تخلص بی نسب بی نام میمانده ما یک قرصک باید خود زنا بذاره زن اگر آتش روش 3 بار آتش بگو زن اگر آتش علاو اگان نمیشد چی گم شد با زن اگر آتش نمیشد آها ولی مو مردکا 3-4 زنی میگرفته لیکن یک جهات تشکر با اساتید بلگاره واکا در مدت 2 سال قریب که همه را در چاچوبه در آوردن اکا بله. اون نفرانی که مثلا نواره بیزه بگیرن از 3 فریاد میکنن اول میفهمن با زبان تاجیکی اگر روس باشه با زبان روسی اگر ازبک ازبکی خیتای با خیتای انگلیسی با انگلیسی میفهمن خوب اکا اگر اصلاح شد اصلاح اگر نشد بعد مقامات اصلاح میکنن بله. همین خاطر احترام داشتن در کار واقعا بلوگر محترم میخوام یک چیز یادداشت شوم که هر انمون образ شما میآفرین نوار میگیرین همین تمامی روی دنیا میبیند سیاحانی که میخوان به تاجیکستان بیان سراول میخوان اخبارات گیرن اول نوارهای شما میبروید همونا میبینن به همین خاطر سعی شما بسیار خوب میشود که برای وارد شدن و هم میتونن که با شما با یک همین نوجو نوار میتونن که علاقه چی ناآمدن همین سیاحا رو ما چیکار کنیم مانع شدن در کاره از این خاطر بار دیگر به همه شما چی زن مرد پیر برنو موفقیت تمنا میکنم لیکن با یک قسمتی هستن که بلاگر نیستن خودشون بلاگر میگن همه روز در اینستاگرام و تلگرام هستن در موتر بعضی هوای ماشینا بس 20 بار میبره با همه خیلی از این خاطر ما با شما فخر میکنیم تاجیکستان با شما فخر میکند باوری کامل دارم برای تاجیکستان صادقانه همه ما و شما خدمت میکنیم یک جهان تشکر برای مهنتاتون دوستان گرامی قدر پیش از صحنه ترک کردنم میخوام یک چیز یادداشت شوم تاجیکستان وطن ما خانه ما و شما یک حالت میخوام یادداشت شوم گرچند که شما انتظارم نباشین همین در نقشم نبودین که من میگم مدتی عنقریب 6 ماه میشود که در شهر کانیبادام واقعه بسیار مدهش رفته ایستاده بسیار دوستان گرامی قدر من همچنین همه شهروند تمام این مردم تاجیکستان در غم بود در اندوه بود که همین آدمکشا قاتلا آدم سیرت و حیوان طبیعت یک جا پیدا شدگی لیکن یک جهان تشکر به کارمندان وزارت کارهای داخله پروکراتورای جمهوری تاجیکستان کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت و شعبه کارهای داخلی انا شهر کانیبادام خواهش میکنم بیاین همه قاتلا رو یافت کردم همه کسی ایجای خسته برای پگاندارا به قوله برای کارمندای ساختارهای قدرتی صدقا یک قرصک زیبا میزنیم ما دستان بالا برای تمام کارمندان ساختارهای قدرتی جمهوری تاجیکستان یک جهان تشکر و باز میگم تاجیکستان و پیش
Tojikiston! Tojikiston! Salomat boshan! Салом алейкум ҳама каса. Имрӯз ҷоизасипории блогерии сол, вайнери сол ва чанд таи дига самто мешавад. 2024 ҷанбаст чидаста ва ҳар як нафаре ки ҳамин сол меҳнат карда буд қадрдонишон мекунанд. Тамошо бикунед, роҳат баред. ҳамин ҳоло мо дар маросими ҷоизасипории блогери соли 2024 қарор дорем ва умед мебандем ки ҳамин лаҳзаҳо он нафарон блогероне ки дар ҳақиқат тӯли як сол худашонро ба мардум нишон дода ва тӯли як сол фаъолияти пурсамар дошта сазовори яъне ки арзандатарин мо сазовори ҷоиза мегардад ва ҳама барор муваффақият. раҳмат ки мана имрӯз бо дастгири мухлисо ҳамаи ҳаминҷа блогеро ки шумо меҳнат карда овоз додитон, мана инҷа ҳама блогеро омдагӣ аз тамоми минтақаи Тоҷикистон, ҳам вилояти Суғ, Ҳатлон, Кӯлоб, Душанбе, ҳама мани нам омдагӣ мани нам омдагӣ мани нам омдагӣ номошон наметонам ҳам ба ин ҳофсиям мани нам омдагӣ ҳама мешнасанд ҳама ҷуд аста тигир ай тигир омдагӣ бароҷон леопард ина омадагӣ майраш хай ходохона да корам савдо тонохи ман зебо ватани декона барои мишмо шудам охир я من امروز در نامیناسیون واین همچون کارگولی Абсолютно заслуженная тройка финалистов в данной номинации. он миқдори наворҳое ки ин сол ғолиб шуд иштирок кардед ва дар номинатсияи режиссёри сол ҳам иштирок мекардед. Саломат агар шумо ба тамоми гӯшаву канори дунё ба мисли мо сафар карда хоҳед, ба ватсапи авиакассаи Шаҳноза занг бизанед. Билетҳои арзон ва боваринок аст. дар кадом номинатсия шумо имрӯз ҳунарнамоӣ мекунед? Агар ман хато накунам, шумо дар номинатсияи вайн ҳастед. вайнери беҳтарин ғолиб шуд дар номинатсияи вайни беҳтарин ва нек XXL бигзор худашон бигӯянд. марҳамат. من امروز در نامیناسیون واین همچون کارگولی нахуд рақибон якҷоя дар роҳрави сурх якҷоя биёд. мо бародаре хостем ки якҷоя бигзарем. ана мо дар номинатсия ҳам вайнери солем, ҳам ҳунарманди сол. акнун он миқдори наворҳое ки ин сол ғолиб шуд иштирок кардед ва дар номинатсияи режиссёри сол ҳам иштирок мекардед. Саломат бошед, каф мекунем баҳри меҳмонон, хушомадед мегӯем. бигзор ин бегоҳ ин шомгоҳ баротон хотир бошад. марҳамат. Абсолютно заслуженная тройка финалистов в данной номинации. У нас сегодня в зале есть приглашенный блогер, блогер-спортсмен, знаменитый, выдающийся спортсмен. мо номи ҳар се нафарро алоҳида мегирем. Инак якум Фаридун шуд, дуввум ғолиб ва сеюм бошад Азам Занҷабилбуро. дар номинатсияи вайнери сол ғолиб шуд блогере ки ман бисёр ва эҳтиром мекунам. номи вая шумоям медонед. Занҷабилбуро. Азам Назриев. ғолибият муборак бошад. Азам раҳмат барои ассотсиатсияи блогеро гарани уровни баланд ва гузашт тайёриётон мощный бад. як қарсақ барои ассотсиатсия. раҳмат барои бачаҳои раёни ҷоиза бачаҳои раёна барое ки ҳама санъатчияи мо аз зиндагии оммо персонажҳои мо реали персонажҳои ҳама дар раҳмат блогерои ҳама блогеро дар пешравӣ ҳамаро наз мебинам. дӯст медорам бародаро молодци. раҳмат. ташаккури зиёд аз ҳар нафар мухлисаш ба самти худ мекашад. Друзья, Джамила. к сожалению или к счастью, Я победители, да, уже выбраны. И сейчас мы узнаем имя победительницы в номинации
блогер, актриса. Амина Хафизова. Амина Хафизова. Оливер Мурак Боша. Кавскури декнем. Еще эти подарки вам. Вы наши финалистки. Ира, как психотерапия? И не зря мы говорим, что каждый из вас... Всем ассалам алейкум. Добро пожаловать. Похлопайте мне, пожалуйста. Что хочу сказать? Спасибо огромное мне за то, что я верила себе, за то, что я стремилась, добивалась. И, естественно, спасибо еще организаторам. Джамиля, я обожаю тебя. Что хочу сказать? Я очень надеюсь, что в следующем году со мной не будет никаких сторисов. Но если будет, то давайте я хороший ракурс возьму. Так, я не хочу негативных слов, я не хочу многословить. Поэтому, ребята, давайте жить дружно. Давайте поддерживать друг друга. В мире столько всего происходит. Мне кажется, это все, что сейчас у нас в социальных сетях происходит, это ничего. Поэтому пусть будет мир. Все остальные слова, Джамиля, ты уже сказала, мне не надо что-то добавлять, поэтому, как говорил Код Леопольд, давайте жить дружно. Спасибо огромное! Спасибо огромное, Амина Хафизова, поздравляем с заслуженной наградой. Мы находимся в Саудовской Аравии. После Саудии мы полетели в Турцию, в Анталию. Як маълумот гирифтем дар шабакаи иҷтимоӣ, шумо идома медиҳед истиқоматро дар Туркия ё не? хайбаи заказка дӯстон азиз, ба шумо тавсия метаҳем ки ранги мо аз хона набаромада. ба ватсапи авиакасаи Шаҳноза занг бизанед. Билетҳои арзон ва боваринок аст. Мы находимся в Саудовской Аравии. После Саудии мы полетели в Турцию, в Анталию. Из Анталии теперь в Душанбе. рости бисёр дар мавриди сафарҳо маълумот пешниҳод накунед ки инҷо аллакай ба истилоҳ зависти оғоз мегардад ва чӣ тавре ки мебинед ба симо ва пусти ман чорная. Марамат. Вы столько стран сейчас перечислили, а есть какие-то страны, которые вы еще не посетили, но очень хотелось бы слетать? Конечно, есть. Вот. Которые нам нужно еще посетить. Мы Европу, можно сказать, толком и не посетили. Иншаллах посетим, да? Хотим кругосветное путешествие, да, устроить. Як маълумот гирифтем дар шабакаи иҷтимоӣ, шумо идома медиҳед истиқоматро дар Туркия ё не? Рости гап, мы живем где? Мы живем и в Таджикистане, 2-3-4 месяца тут, 2-3 месяца в Турции, и остальные месяца мы распределяем уже, чтобы путешествовать и прям уже быть настоящим лайфстайл, можно сказать, travel-блогером. Саломат бошед. Мо аз нишондодҳо, аз дастовардҳои шумо мефахрем ва шумо муваффақият, ҳаловат баред аз чорабини имрӯза ва ҷиҳанҳои маро дар оғӯш гиред. Спасибо большое за приглашение. Кстати, хотим пожелать каждому удачи. Прям все, каждый из нас достоин этого звания, но, к сожалению, выигрывают лучшие из лучших, к сожалению, да? Дӯстони азиз, ман Фирдавси Каримзод бо Азиз ва Раҳима дар инҷо қарор дорам. Ҳатман дар сторисҳо қайд кунед. Одамон бояд маро бубинанд. Хушомадед бори дигар. Выражаем огромную благодарность. Саломат бошед. Дӯстони азиз, интизор мешавам акнун меҳмонони навбатиро. Друзья, в качестве представителя Умеда Фарсаевой. Хорошо. Салам алейкум, мардум. Додашу ҷоиза ба Умеда Парсаева. Инак голиби имрӯза Умеда Парсаева. Блогери сол 2024. Хабиб. И победительница в номинации «Лайфстайл-блогер» Умеда Парсаева.
Финалисты вы, это уже победа. Все мы знаем, что ваша аудитория вас очень сильно любит. монанди аст. Ташаккур барои иштирокатон. Ташаккур. Хабиба будет фото «Я блогер года» с номинацией. барон дута гиф гузаронан 30 та блогери нав пайдо мешад. Рости гап ҳаме халак мебуд манам шӯ мекардам. Аз поёни туалет якта даст буромаду. Гуфт ки ака сачоқ неста туалет бумага намешавад. шумо ба чӣ хел духтар дар кор барои келин кардан? Гум сабсафеди гарданаш дароз бошад мегӯяд. Е вай лампочка мекушоду хонам чикор кунам? Инстаграмда мебинам духтароя саҳар ба вақт соати 1 ба сторис мекунам. Я сегодня утром рано проснулась. Я как будто не спала. Мам, омадам инҷо ту ки бо ба умеди ман нашави. рӯз як чӣ бидам комментарий нависа гуфтааст ки ака бо куҷо ба дуо кунем пешакӣ навис. Масалан, Инстаграм ин ҷои камбағалое ки худашро бой нишон медиҳад. دوستان عزیز با کسی که بلیط های ارزان در کاره مرحمت با واتساپ اویاکس شهنازه زنگ زنید در 5 دقیقه کار شما رو در این برفی بود میکنم. بعد قبول نمیشه. اگر قبول میشد من زن نمیگرفتم دی. вообще اگر قبول میشد مالی زنده نباید باشم بود. ё ки масалан мегирем ҳозир бисёра мебинам ҳаёташонро инстаграмма нишон медиҳанд. ҳозир ҳама блогер де мисол барон дута гиф гузаронан 30 та блогери нав пайдо мешавад. амехем худо хоҳад баъди 5 сол инҷо мешинем сурушба намегунҷам берума монда мебарад мондаги блогеро. шумо чӣ қадр блогер шуд? як та гифи барон назадам 200,000 рубл. Масалан, бисёр шудем зур. На, чунки чӣ қадар ки блогерҳо бисёр шудан гиранд, качество ҳамақа зуртар шудан мегиранд, лекин баъзеҳо масалан мегирем худашонро блогер мегиранд, Инстаграм ва ҳама чиза нишон медиҳанд, лекин ман ҳамин Инстаграму Фейсбука ду қисма тақсим кардам гӯед. Масалан, Инстаграм ин ҷои камбағалое ки худашро бой нишон медиҳад. Масалан, ягонта ресторанма мераду 15 та авқота сурат мегираду, ҳар рӯз яктагӣ мемонад. Сегодня мы кушаем с подругой. Фейсбук бошад. Фейсбук ами ҷаноза де постоянно. Масалан, ҳамчун дароиду, масалан, ягон ҷоя сурат гириду гӯед ки ҳаминҷа обслуживаниеш не то гӯед, ҳама комментарий менависад. Вай ё кор намекунанд, вай ё хеле шидек, вай ё хеле шидек. Пагашо бо сурат гирифта мониду ино маладес гӯед, ҳама маладес менависад. Фейсбук бо фарқаш не, ҳамин соҳиби пост чизе ки нависад. ё ки масалан мегирем бо ҳамин хел бачаҳое ҳастанд ки имрӯз дар Австралия сӯхтор шудааст, дуо кунед. имрӯз Гаития об бурдааст, дуо кунед. як рӯз як чӣ бидам комментарий нависа гуфтааст ки ака бо куҷо ба дуо кунем пешакӣ навис. ой зодрӯи занба якта дӯстам сурата Фейсбук ба монда, сурати чорнибели мондааст, сиёсафед аст ку. Монда публикатсия кунад, комментарий ба даром худо раҳмат кунад бачаи назм. текстеш ки намехонада сурат чорнибели комментарий нависа ки худо бе. Раст юмористи назм буд бечора. 20 та билет нафрӯхта мурда бурафт. ҳайрон мешеде. Масалан мегирем бо баъзе якта группа дидам Фейсбук ба қоил мешад шумо, ман рости гап номаша намегирам. одамо шавҳар ко мекобанд, бачаҳо зан мекобанд. аз якта духтар нависааст ки ман духтари 22 сола мехоҳам ки шавҳари ҷавон, хондагӣ, соҳиби кор, оле ки нағз доштагӣ, алкаш набошад, сигарет накашад, арақ нахӯрад, ман ин рақамҳои ман ин адресам, занг занед навистааст. рости гап ҳамин халак мебуд манам шӯ мекардам. нести хе мардак. ҳамин хе монат гӯед ба фикр ман дараш тақ-тақ шуда гӯед мандагӣ 52 солаи маст шуда. хоҷа ма масъалаи объявление кардем адам. алкаш чӣ омади? ман онҷо ба навистагӣ будам ки бояд арақхӯр набошад, олик доштагӣ бошад. шумо чанд сол? ман 52. ман омадам инҷо ту ки бо ба умеди ман нашави. бо баъзе модарҳое ҳастанд ки бачашон ба духтари
همین خوشرو میکوبنده مثلا دیدم نتیجه فهمیدم حیران میشه شما با چه خیلی دختر در کار برای کلین کردن گم سب سفیدی گردنش دراز باشد میگه یه وای لامپوشکه میکشد خانم چیکار کنم گردنی دراز یه چه میکنید یا بسکتبال بازی میکنند می یا گردنش که شما مانتو میکنید می چیکار میکنید خوجان باشه دیگه کار محاله ما بزنه کنم دیگه بچه‌ام السلام شما نازمی درست می من شما دیگه ان شاء الله من کلین میکرده که شما خدا خواهد توی ما دعوت میکنید من گفتم خداوند گفتم توی زیاد کند چی گفت اینجا میگم محالتون بگن دختری ناز نیست می من گفتم چه خیلی دختر شما ودا کردم دختری با آداب باشد ناز باشد گردنش دراز باشد سب سفید باشد موی سرش هم دراز باشد با آداب باشد این باشد وای باشد با چی باشد گفتم یگان جا کار کند اولی که ناز داشته که باشد میسیسترا باشد میسیسترش شو میکنید که من کم کم دولین این بلند میشد من گفتم شما خودتون بزن گفتید میو بچه‌تون میمی حیران میشید مثلا آدم شیخ شدگی یا که مثلا میگیریم بعضا وقت اینستاگرام رو میبینم دخترای سحر با وقت ساعتی یک با ستوریز میکنن я сегодня утром рано проснулась я как будто не спала то саати две кальяни балоями охе бечора духтар қишлоқ бай саати 5 саҳаркати хеста ҳавлиёи руфта завтрак тайёр карда буромада гов мола нигоҳ карда бачаҳо либос пӯшонда обед карда бегонӣ бо ушин тайёр карда ҳамаи ҳамона 6 соати 10 бо дар омада бечори шӯшкати суҳбат карда аз зоб киши 12 шабам хобаш мебарад бо 5 саҳарба мехезад баъзе духтаро соати 1 шаб менависанд я только проснулась хочу завтракать где работает یا که مثلا میگیم بعضی وقتا در چی میگم در شبکه‌های اجتماعی میبینم بعضی با همه دخترها همین مسئله دیت با داشتگی ادوارد تومی من میخوام که خراب شوم و خراب شده نمیشه به بریدن نکار همه نبیدی زال بده مرده کسان که همه زال با بسته مونده گوزی فقط برای ستوریز کردن میرم شما میدونید و اوینی زال دروغ نشون میدهد فاربیه خراب میکند خراب و فاربیه نشون میدهد залба мана луча када монда накор мотиватсия зур бовар кунед мана бинед хароб мешам уфтаги чиза айсатон мебарорӣ ами мегӯям ки марда ки аз қабурғаи ҳафтуми мард сохтагӣ мегӯ агар мана берубашка бинед конкретно мебинед як кадом қабурға ман мечтат мекунам ки фарбе шавам буз бала шавам такси бошинам одам шишт буд мошина ойна пашша дар омад нагӯ дубора такси фуромада рафтам нафаҳмид таксист ё ки масалан мегирем ман занам кати романтика карда наметонам масалан гулоя партофта кухнява шам монда пойда истода занак дароз занака бардошта кухня бурда шинонда наметонам занак дароз максимум як татаги бошуда хелонда бурда метонам ҳай накунам мезанад де мана наметарсаму ако хай эҳтиёт залба рафтам мана фарбе мешам гуфта якте чизи зура мегӯям бисёр мардҳо мана мефаҳмам ки занҳош мефаҳмед ами залба рафтам гедам зали дари зарам хе кушом бӯи мардак ҳаме хел бӯи мардак ки замин ба нигоҳ кунам таракано буромада бурафтосте ака мегӯ ё уже намешава шода бисёр шудаде поми бачаҳои ҷамъ кардем зани бача гирифтем мерем ҳама мана мехел бӯи дарахт борин даже пашшаоям парида наметавонад гаштак пешо инама ҳама аҷоибаш медонед чи ҳамту нигоҳ кунам як мардаки 50 ба даромадагӣ мардаки каппа калон вақти тоату ибодаташ ресидагӣ кифташ бакта оҳани калон мекунад ки ду қадам устар бизанам якти дигаш пешаш рафтам гуфтам ака гуфтам мардаки каппа калон шумо гуфтам чӣ зарур гуфтам шумо оҳани вазнина бардоштан гуфтам чӣ фоида мебиёрад ин мегӯяд ман ин кифтама мушташа ба хоат мекунад ин кифтама мушташа калон мекунад агар ён кас занад ин кифтам кати медорам инҷаш чӣ бигӯм инҷаш ҳама мехел мегӯяд инҷа занад инҷа кати медорам мегӯяд инҷа занад инҷа кати медорам ман гуфтам ако шумо барои карта хӯрдан омадагӣ мешуд полна ҳама ҷош мишсаде ман гуфтам ако як дем ман бони қилихонако якта қабити то почак фура чо мекунед гуфтам мумкин нестаю ко мекунад
شما یکم دیدی که کوچه و تالپا جنگ شده اون کس نمیده که اخو ممکن نمی اون روز ممکن نمی آخرش ترینر اومد و گفت که اکو گفت شما از کمتر زال کتی شناس شده وای کنید گفت از همیشه دو کروب داوید اسپاگت ترینوف که سر میکنه گفت کم که داویدمو اومدمو سونکامو بینم سچاقم نیست اکون پرسام گم از آدمو هر یک دیو ورید زند میخچه ورید زمین درامده میبرم افتم موزی توالت میرم افتم ریپیتیزه میکنم توالت برافته سونکامو موندم و اینا به نگاه کرده سچاقی من کی گرفت افتم سال درس که شده اون کس میزند میلویم تر کرده میگم افتم سچاقی من کی گرفت افتم نه اگر خیگم این دونک شورا کی گفته بو میزند نرمالی سریدنی کرده میگم سچاقی من کی گرفت گفت از پایونی توالت یک دست بر اومد گفت که اکا سچاق نیسته توالت بوماگه نمیشود توالت بوماگه گرفتم و دوش برفتم اگر سنداب خنداور باشد آدم قرصک میزند اگر خنداور نباشد آدمگری در طور من با همه بچه ها با همه بلوگرها موفقیت خواهنم برای شخصانی که علاقه گرفتن و در آینده گرفتنی هستند همه وقت با همه خیل اهل باشید جمع باشید من بسیار خرسند هستم که این گونه چهاربینی امروز زیاد شده است و همه شما اینقدر ظالم مهربان هستید و همه شما رحمت کلان و شما صورت با فراغت همه وقت باید که خنده کنید و یگان بار سچاقتون زال و گم نشود رحمت تشکر حبیب جان شوهر نقص فعال هستند پیمانیجه Давайте, девушки, вы тоже. شما اویلادار نیستید؟ همون سخنی افای من جواب کرد. سال 2025 همین نیت داریم. اویلادار شدن. شما و دوستان عزیز در راهروی سرخ باز هم بانوان زیبا زیاد هستند. خوش آمدید میگیم. میدونم که در همین جاده صحنه و صنعت بودن آسان نیست. همه شما من خوب میدونم زحمت میکشین، مهنت میکنین. با فکر من همه شما سزاوار جایزه این. یک قرصک برای اختان. زنده باشین. خوش آمدین. خوش آمدین. رحمت کلام. سلامت باشین برادرو. یک قرصک برای برام. аввалан салом алейкум ба ҳама ташаккур барои даъват тамоми мардуми тоҷикистонро ба омадомади соли нав табрик мегӯем саломат бошед Ба соли омадагӣ табрик мекунам. С наступающим Новым годом всех! Желаю всем удачи. Я безумно рада сегодня видеть столько молодых лиц. Особенно вас двоих. Азиза и Рахим, я вас очень сильно обожаю. Спасибо большое. Хушамададин. Саламат большое. Спасибо огромное вам, Мадина. Расскажите, как прошел ваш год и какие у вас были самые лучшие достижения? Я сразу шутку скажу. Это что у вас на носу? Год у меня прошел великолепно. Я достигла, почти так. Я добиваюсь, стараюсь. Так что все великолепно, все классно. جایزه رو گیرید و یک خواهش با کسی چنگ نکنید در ستوریس ننویسید که آنها دیپلم دارن یا ندارن. خوش آمدن. مرحمت. الو حضرت میام گفتم نبیام آخه میام چی تمام مال خوب گودکان سلام بگو خانه تماشا سلام خوب مالش میام خیر دلشو جان چی به خیلی همین زنگ زدن میگردم دلشو جان میگم هوار نیوکر روز هوار خنک شده سای میگم تاجیکستان برم میگم بلیت ارزون بگیرم برم بگی اینم زلک زنگ زده بیا گفته دهم ده بلیت گرفتم میرم اکا دیدی چه خیلی تو دلشو جان یا برمون زنگ نمیزنی که اکا میری یا نمیری تمام اکا میری اینا رفتنی آخی تمام امور رسی خد مونده اینا میگیریم اکا کسی شهنازه بلیتوی ارزون باوری نوکا اکا چه اینی میخی بگیریم اکا بگیر که زکاس کن یا جدا یا جدا تمام اینا ما حاضی میگیریم اکا دوستان عزیز فهمیدید از خانه نبر آمده با رقم های واتساپ اویاکس شهنازه زنگ زنید در 5 دقیقه بلیط های شما رو روان میکنن باوری نو شفچه مانند من با دوستان در تشکیل ها فعالانه اشتراک میکنند. شفچه من خواهش میکنم تا اینکه شما هم علاقه یک سمت دیگر رو برای خود کسب کرده فعالیت کنید. نقشه ها دارید؟ سلام باشد با شما موفقیت. اکای فروخ شما این سال اگر خطا نکنم شما همچون هنرمند علاقه در نامیناسیون هستید. انتظاری ها جایزه رو با شما میدین یا اینکه نه؟ من بسیارتر به دوستانی خودم که در اونجا
ҳамчун номзад ҳастам. Гуфти рӯзҳо ҳамаҳо переживат мекунам. Барое ки вайсол ман гирифтам. Хотирам ҷамъ. хотир ҷамъ бошад. Хуб, Алишерҷон, шумо ҳамчун стендапер бисёр рушд кардед дар соли 2024 дар андешаи консерт баргузор карданро доред? дар оянда мумкин нақшҳо ҳасту асосан ҳозир соҳаи вайн ба рубрикатусам. Стендапа ба фикрам пули бисёр кор накард, ҳам ба ин сол гузаштост. Не, рости ҷавобдиҳи Алишерҷон ба ман монанд шуд вақте ки дар оила зан вақте ки мегӯяд мардакҷон кай мошин мехарем ва ҷавобдиҳи ба монанди ҷавобдиҳи Алишерҷон мешавад. Саломат бошад, хуш омадед Алишерҷон. Шефча ТЖК Сафаралӣ ном дорад ва Фарух Сангинов ғолиб шуд. Юсуф беҳтарин ҳунарманд мешавад ё не? Ма метавонам ки беҳтарин ҳунарманд Юсуфа бугум. аз сабабе ки хидман дар ҳунарманди сол номам ҳастад, муваффақият дар ҳардумону ва дигаро. аз ин се нафар пас аз чанд лаҳза худи дохили конверт муайян мекунад ки ҳунарманд яъне ки актёри сол шуд. За кого вы голосуете? Давайте громче, за кого? Ғолиб мухлисот бисёр года категория актер становится Ғолиб Мусоев. Истиқбол мегирем. Ғолиб. албатта Набиҷон Пирматов соҳиби диплом. Ғолиб гуфтание дорад. салом алейкум ҳамкасбо, падару модаро, бародарои азиз. Ана вақте ки ассотсиатсия якҷо шид ва мо ҳамамон дар якҷоягӣ қоил кардем ки ассотсиатсия чияй ва бояд чиёра дар мардум биомӯзад ва ҳазор раҳмат ки ҳамира ба мо лоиқ донистанд. Ҳазор раҳмат ҳамаи мухлисое ки моро то ин рӯз дастгирӣ карданд. вақте ки ӯ сол ма ҷоиза нагирифта будам, ма беҳад зиқ шидам, дигароро намедонам ва ма вақте ки дигаро ҷоиза нагиранд айтани ҳаво ма зиқ мешавам. Илтимос телефонотона биброрен, ҳар се моро сурат бигирен, бинависен ки арзандаем. гуфти якай диловар ки ин як оҳан аст. бисёр хуб. Ғолиб дар се шумо муборак бошад. дар ҳақиқат ҳамин саҳна баромадани шумо худаш кифоя ма аст. ҳунари ҳар яктаи шуморо қадр мекунам. акай Набиҷон, Зинда бошед. акай Фарухҷон, мо берин ай Инстаграм корои дига, мо бародарем, рафиқем, ба ҳамамон муборак бошад. ҳазор раҳмат. Хуш омадед. Хуш омадед. ва гумон мекунем ки дар соли оянда боз қавитар акс мегирам. Спасибо огромное, поздравляем вас с победой, Ғолиб Мусоев.